بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. हो जाए अगर सारी खुदाई बेमुखालिफ काफी है अगर एक अल्लाह मेरे लिए। तौहीद तो ये है कि मौला हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा हर जालिम से लड़ा मेरे लिए है। इल्लल्लाह 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 illallah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman
كثيرا كثيرا. ذکری دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، فکری دنیا کر کے دیکھا، فکری عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 Allah 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 Jalla Jalaluhu amma nawaluhu. अब अल्लाह ताला जल जालू का नाम अल्लाह ताला को ऐसे पुकारे जिस तरह कोई समंदर में डूब रहा हो और उसके तमाम सहारे जो इसके दिल में होते हैं वो टूट जाएं, और उस वक़्त जब पानी मुँह तक आ जाता है तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला को कैसे पुकारेगा। इस अंदाज से अगर आप अल्लाह ताला को पुकारेंगे कि तुम्हारा दिल महज अल्लाह ताला की तरफ यकसू हो और उससे मांगने वाली हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी निदा को, तुम्हारी पुकार को कबूल फरमाएगा। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन दासी नाम वाखले लका संगे يوجد تجربة بچا مور غوري بيدش أمي أمي غطا پتوي چې ما بل سهارا نشته دغه مور مې ده. یا سمندر کې ډوبېږي او خولې ته اوبه راشي، بیا هغه ټایم کې دا څنګه بالا ته غږ کوي چې الله داسې تاسو الله ته ووایئ څوک زموږ کې ارمان دي الله به هغه پوره کوي. یا من لیس لی منه مجیر بعفوك من عذابك استجیر أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي
وإن تغفر فأنت به جدير. الله 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 الله